subscribe and likes the voice of Quran. ومن الناس بازر خلقنا من وصوق دي يتخذ جنسي من دون الله ما سوى الله اندادا شركان يحبونهم دي من كيد دي سرا كحب الله پشان دي من ذا الله والذين كسان آمنوا چی مان روڑے دے اشد ڈرک لگ دی حبن پمن کولو کے للہ ذا اللہ سرا ولو يرى الذين كفوا لیا کسان ظلموا چ ظلم کړه دے اذ يرون العذاب کله چوین دے عذاب لرا فدے خبر ان القوه چیقنا طاقت لله الله لرا جميعا طول وان الله يقينا الله شديد العذاب رسخذاب والا دے ندیبا شرک نہ کړه استبرأ الذين كلچ بیزار بشیا کسان اتبعوا چتابداری شویدا من الذين لا کساننا اتبعوا چتابداری کړه ورأوا العذاب او اوین دی عذاب لرا وتقطعت او پر وکړی شی بهم الاسباب د تعلقات وقال الذين اتبعوا ابو يا کسان چې تابعداري کړي دا لو ان لنا ارمان چې وز موږ فارا کرتن واپس تل دنیا ته فنتبرأ پس موږ به بیزار شو منهم دینا کما تبرؤوا لکسن چې دی بیزار شو مننا زمنا كذلك امداشان يريهم الله خير تعالى اعمالهم بدعمرنا دي حسرات دپارا دافسوسن عليهم قدوي باندے وما هم ونبيدي بخارجين وتنكي من النار دورنا يا ايها الناس اي خلقوا كلوا خوي مما دغسنا في الارض جزمك كدي حلالا حلال طيبا وفاك ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مکوي خطوات الشيطان قدمون الشيطان انه يقينا دا شيطان لكم مستنصر پارا عدو مبين دشمن دے اخکارا انما يأمركم يقينا دا حکم کئی تاسو تا بالسوء پبدوینا بانے والفحشاء او دے بحیائی پکارون باندے وانا پدیبانے تقولو چتا سے جوڑ کئی اللہ پا اللہ بانے ما آس لا تعلمون چتا سے پہ نفوئی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اوکل چوئل شدیتا اتبعو تابداری وکئی ما دا آس انزل اللہ او چنازل کردی اللہ قالوا نویل دی بل نتبعو بلکہ منگا تابداری کو ما دا آس الفینا چی مندلی دی منگا لیہی پاغیبانے آبا انا اخبر مشران اولو کان اگر کو آباؤهم پلاران دے لا قلونا دین پویدل شین پا اسبانی ولا احتدون ونپسم اللارو ومثل الذین مثال دا کسانو کفرو چو کفر کردے کمثل الذی پشان دا کستے ینعقو چاواز کئی بما اغسطا لا يسمعو چناوری الا دعاء مگر بلنا ونداء او آواز سمون دی کان دی بکمن دی گنگیان دی عمیون لاند دی فهم لا عقلون پس دی کی عقل نشترے یا ایوها الذین آمنوا اید ایمان والاو کلو خوراکوی من طیبات ما دفاق وسنا رزقناکم چه من دکری تاسوتا وشکرو للہ او شکرو با سید اللہ ان کنتم کئی تاسو ایاہو خاص تے اللہ لرا تعبدون بندی کون کی انما حرم یقینا حرم کړی دا الله علیکم المیتۃ پتا سبانه مردارا والدم وینا ولحم الخنزیر او وخذ خنزیر وما او ارا شی حرام کړی دی او هل چواز چت کړی شی به پاګه لغیر الله دفارا د نظر د غیر الله فمن استر فسوق محتاج شد خوراک تا غیر باغن چنئی طلبگار دے ولا عادن او نئی زیتے کون کے حدنا فلا اسم علیہ نشتر گناہ پدبان دے ان اللہ یقینا اللہ غفور رحیم بخن کون کے اور رحم کون کے دے ان الذين يقيننا كسان يكتمون چپٹئی ما انزل الله اوسچ نازل کړی دی الله من الكتاب کتابنا ويشترون وذي اخلي به بدبانه ثمنا قليلا دا دنیا لگا اولئک ذا کسان ما یاکلون دینا شیء فی بطونهم فخر خلق الا النار مگر اور
ولا يكلمهم الله او خبر بن کید د سر الله یوم القیامت فورز د قیامت باندې ولا یزکیهم او نو پاکی د لرا ولهم او د دوی د فار عذاب علیم مزاد دردناک.